أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wanyangwa masiwa sipara utukufu wa hulagwa mtsanavani na mufikiri amba titoka weke benshika amba kutoja wantu wajalagwe na utukufu na upara mtsanavani ya hulagwa dokamba wa mwana nyamgazi ya tswani werwa Shamsidin werwa Mhaju tushambera Shamsidin Mhaju au de cas trompea et en tout cas ubana araka commissaire wa aka commissaire hamwe istrikali Abdulwahabu d'ailleurs si dit demandamba aka commissaire Jeje Timono il poste angiha truffé de beaucoup de fautes de français si dit samba endelea tawasul niveau intini parce que tisema namba tuna zona hamwe poste yayo sa honore commissaire falakin bwana wo ina na sukuban ashemeleza amba astaha mtu arumayezi wakati wa sambi ajafanye deba na wae timjibu marudali wala ananyangu wasalia John Baloz ramjibu amba wasira tayari wafanya deba na wae bali bwana kwamba istasha mpaka en responsabilité rwale zamba timpaka mpaka en responsabilité bwana ajwa a défendre i bilan sambi a défendre irejimia sambi yana kutana nyese ambarkar tekeleza utaarifu watu waonge hama deba contradictoire na waiba na unu ayro Shamsidin Mhaju ili amba namwe waza watu baada wamrenga unairwao Haruna Ustadh Haruna watu wengi wamuramba Ustadh Shetwan arwamba wede mtu asutenozi proposa mufti unde mtu wa dhili aja wamba akum défendre mufti donc bana onu ayro Shamsidin Mhaju wale sifika mba washi ujuna moroni araka commissaire kato Abdulwahabu aja rambilwa amba dépêche organisé wa stotwaha donc comme back des côtés techniques na aspect logistique ya débat Rkatayari wami John Balozi ya ufanya deba na komiseri wantrambo na wanata stili ya shizungu yahe amba kaya dunganzia na ami jomjibu wala simjibu horongo amba wa mfarizi waizi atayezi mana yu halala gwa se clair et net na ami tuzanye saban unumfarizi waizi donc bana oleo le razini mwambionovan asmaliza entretien ya transmetewa habari za Komoro wananyangwa masiwa kabla unjibu banaonu nakutari mbenu shireni numu vesh yani ni mwini sheni tongo lom sonamba ORTC isibira habari za Komoro manenchini i ORTC wa maizi amba wampan au niveau de communication lom sonamba nono wo journalisti wa propagande ya Azali asibira toutes les heures habari za Komoro leo Shamsidin Mhaju a lancé défi ambata wantu waja debate mwambe barso debate aisa mwambe amba simpaka mprake ministre wa Sambi awaka en responsabilité wakati wa Sambi waja défendre bilan Sambi rkawan rakolinda organisation et débat yo rakolinda rones modalités logistiques et techniques be maudale mjwao nsika mbabora jibu kasubu twaja a préféré andafanye monologue habari za Komori na manantoa hati habari za Komori zini ntaimwense ni isura ya rewa basani leo na isirikali amba wasurumi haini nzia za upolu ya deba Komori hautumenyi amba watu renverser tendance et opinion il est totalement défavorable à Sambi be yoti yarvele avan leo na kumjibu de bwana unu ambarone defiahe a rédigé dans un mauvais français et rekamba mtoka komiseri ndaselo manenjini insile kaitso pwangao donc bwana wo badala kamba wamina wasala romba tayari au relever défio genre débattre na waye wala timpaka mpaka en responsabilité
Mana wantu kan responsabilité ne kawasta yari ho défendre bilan yo. Wantu kan responsabilité no watala wenda zao. Be wasi waraminio rakubali rikata yari je défendre bilan. Donc bana o kasubuto aja. Yedi handa lazima mwijwe. Be a préféré abulwe milongo habari za Komori, maodan kana kwamba habari za Komori sikuzini isifana na blogu ya Nunula na Azali. Nazo fikra ambazo de miongoni faida za Ali Ahmed Amir azibinga hamwe yezi Azali. Yani Ali Ahmed Amir ula kama mtu wa communication, donc ula kama mtu akojwa wanyawa wa communication, nsifikiri betisina certitude amba certainement miongoni faida mbingazo Azali do kamba anda neutraliser blogs biamba hale za kojwa zirenge wantu fikira zonsi pia zika eclectique blog ilwamba non seulement kamba il wantu pia mirongo be ya conveiller à l'équilibre de l'information équilibre ilwamba kaisparwana mana leo mota angalie Azali ane ortese ane alwatwani ana mabango ya siasa wanyopia kajwa lagu ane mikiri ane feda serikali asfanya propagande communication au quotidien. En face, les autres n'ont rien, ils n'ont que la toile. Donc, il y a moi je parle de Namba, il ortese sibitwa habari za Komoro. Nono sibitwa habari za Komoro. Moi je parle Namba, unata débat atala, mais a préféré anda fanya monologue habari za Komoro. Va voir ça relwamba habari za Komoro. Watala pa credo yao, ne credo yao yika wa conveiller à l'équilibre de l'information. Là, kabasi équilibre l'information. Encore une fois, ni si dénoncer, ni si kamba un jour l'autre wa se rendre compte ne bevio. Donc banao le razini mambevano amaliza interview. Habari za Komoro. Interview iliwamba Mandrota Mwisoni shaula yakolo waoda Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Yana mutafswari, ne kanza résumé, bon jouer avant ça mais réflexion yangu. Yani Shamsdin Mwajun aja vanu shizude wamba ajam diaboliser Sambi. Mana arongwa c'est clair et net amba Sambi oyoti tabu lazimani womtu afanya madambi womtu wapeu yani kawasina mbovu dunia mvana madamu wejo ifanya kama ngeyo Sambi leo na wa urongo wamba na mvulishie na wa urongo wamba ari waeka chokiri wale kasideli ya serikali leo Sambi madambi afanya lazimani arongolwa bina mvulisha zonto muhajazu rongowa wananyangu mtoparabati mwazivulishe naona kusana noambe Shamsidin Mwaju ujihabili bani leo ambao jorongo wazikwelu eke Sambi yote sujet tabu usurongo tena urongo wa kwelu tena urongo wa kwelu tena ulaga amba na kwazi ababo usijuandrisa basi amba kaisina mana walaga kaisina mana wajikitsa amba ujorongwa tongo zile pia wazorongwa vale Shamsidin Mwaju. Sois honnête avec toi-même. Zile ntongo zilwamba rangu Sambi akama yezi za korongolwa mbovu zile pia umkaza Sambi vale na zituma zile pia zile ntongo ziliwamba rangu wakati wa Sambi zirongolwa zifanywa na propagandi zifanywa na kampani tena hodari ntobata maziblog wakamlimaji wakainirwao ya larifu ya kwerwa tizangu tini wakatizo ya kwerwa rija donc Shamsdin Mwaju kwa vinga ntongo mpia leo dwa jana vale ile handala zimanu yelewe zinongwa zivinga jana zo leo na sisi tutarizibire moja kwa moja na kabeshe lepla jema kwa vinga na ntongo mpia zile ntongo za korongolwa wakati Sambakana ezi takatalawa hamwe yezi ekililu tauparavanu zile ntongo Sambi akorongolwazo kwa vinga ntongo mpia donc mojo rongo mbari Sambi c'est pas un sujet tabou, il faut oser l'agresser, il faut oser dire la vérité. Tu ne dis pas la vérité mon ami, tu n'as pas apporté de nouvelles révélations, tu ne fais que ressasser
ou amplifié, tu ne fais que ressasser zintongo zulamba zo za corona rongola on a fait ça makinishe chance di mwaju mana timpara mo vulche vidéo moi para bat mon son les vidéos yo timpara ba chance di mwaju il est très nerveux n'a pas besoin de dire qu'est-ce qui l'a rendu nerveux, qu'est-ce qui l'a rendu nerveux, qu'est-ce qui l'a rendu nerveux. Besh mutani rongowe chance di mwaju mbovu zile pia mkatzozo sambibali na zituma zile pia mkatzozo zi suppositions zile zi élucubrations zile zi faits zile zile en bas, ce ne sont que des faits qui existent que dans les paroles. Zile tidongo pia mwana yangu chance di mwaju sizia ntie point babo nrege nuhambe maravili amba zile tidongo pia zile ti révélation zile ndongo zuyamba zaka hamwe propagande anti-sambi rangu sambakane yezi kaza parozi ata uparaleo wama nyangu shamsdini mwaju tashina jwando nge horande nerve bene kade mufti apwa mwa nazo sozibirilia na wawona ba komori pia dans leur grande majorité ils sont allés contre le mufti sauf ou les rois Ustad Haruna yani le fond du régime yazali on tulamba religieusement traditionnellement c'est un antisambi notoire babo jadu wabili wakoja yesambao antisambi donc je suis sûr ambao de mtwa ko produisait toute la littérature antisambi rangu sambaka na yezi tarangola hama yezi ule de bebani mkinir karu hudala bani mkinir karu hudala tout simplement aujourd'hui benoît na ba aujourd'hui ça ala za opara nchini quelle mouche t'a piqué wali yangu bana onu tungwa zele zaban anyesa amba wako jo appui ndongo za mufti yani sambi c'est l'incarnation du mal tishina mbani détail zo so effleurer esprit yangu de zos region rekebeshe bandi ya mirongo be yani d'après mnya onu sambi c'est l'incarnation du mal be ndongo na benzani mwambie yo amba zilazuru wabalele o zeti ndongo mpia na regea mwa blog ya mlimaji les années hoho nangalie rija tout était dit et Léon Cielo ambawe il fait partie ya wandwa ko nourrissait littérature. Babo shuna kotana mdise edu Shams di Mwaju vanu lele sona kana hedi saskuzini vanu ra critiquer wao harmansi si opposant wananyambwa shkomori na himeri mdise Shams di Mwaju amba mta critiquer harmansi si opposant wo oda critiquer o mta critiquer harmansi wo mta mao yezi yani dolo le na yezi ula binga wangu ndo mwameba babo senda nai babo senda mbovu babo senda fete tsi halilo wa mastanjabu bwana Shams di Mwaju kabla ya wamihuja ndi reponde baadhi ya masuala wa disabanu na ile manna katayari talota tayari nifanye débat contradictoire na wawe na mimi swambia wa tele ambayo mkini debate organisé de tele mbudaju anda mwone Farouk Ngazija atusha mettre en place il débat hama aspects techniques logistiques tutafanya débat contradictoire maana ko lance défi rwa membara tayari be karaelo wa management watala wanafanya monologue weke habari za Komori ili ma isifana na blog ya nunula na Azali itenisha leo des vitrines ya propagande ya Azali itenisha des véhicules ya propagande ya Azali donc nous allons be Shams di Mwaju amba mtakao hamwezi weka critiquer urumia astuce vanu rongomba ro kusar mwezi arwo watayari tayilo ya mwezi na amitselo amba wo har mwezi managing rongomba ro mwezi et c'est là où on voit que tu es malhonnête urongomba wo kusar mwezi donc toutes les critiques sont bienvenues mais maintenant ça samba critiquer y compris dans le mwezi non c'est pas vrai ou sim critiquer les sambi
be kutsa wantu walwa mwezi wa critique mara njini ndongo adisio parce que tout simplement Shamsuddin Mwaju sou interpellé mana ma question est sur ma vidéo ni tu es parent mtakao dans l'opposition ouais ka critiquer wa mtakao dans l'opposition ouais ka na vocation ya critiquer vabole wine ka una critique za ufanya lazima ufanye critique de wa rumao mana odwa lona ushabaha tena wa humenya au horengeleza be ya vira iyo ibiri yedi hali ikawana nyama leo yeziaza disirta anjadisa Shamsuddin Mwaju msirta anjadisa amba wanyo mtumlio hamwe yezi dem critiquer wantu hamwe opposition tena tu opposition tu be mtumlio amba wae victime wae arbitraire yani mtumlio amba mumtia prison hanzia tizaki yani mtumlio amba wae kaso ya siasa joro ngwe halilo maana kasi bwa namba sonya siasa wanyom so namba c'est le monde à l'envers donc Shamsuddin Mwaju wala nabillahi wakumuru hono nai wasona nai maana wawe kalazmu kritike mtu amba wae kasar maezi tena tu amba kasar maezi be an neutralisewa adhulumilwa lazima no kritike de yezini na o jitiaru wa kusema yezini nami jwambe amba waona mnafiki ona tambo maana njini mwisoni wakati journalista odisa amba una wasient no hotoa urumamba narangalio waluar mwezi rimsaidie be serenga mbabandano non ko toujours d'un côté waji présenter amba mtu honnête mtu tsao de charia tsao de zikwelu tsao transparency et de l'autre côté espèce d'imbécile waji inviter les Comoriens amba wakubali fait accompli illégal homme nafik ko toujours pendant toute la durée de ton interview, ou a dit positionner comme le chevalier blanc, c'est lui qui veut la transparence, c'est lui qui veut la justice, c'est lui qui veut l'ordre, la démocratie. Et de l'autre côté, à la fin, ma question journaliste a dit ça yo, amba aussi donner conseil jini, ou j'ai invité ma Comorien, amba wa mkubali azali, parce que c'est ça en clair. Parce que zo azali afanya, zizo kazalunga sharia. Donc, déjà, voyez sa contradiction par rapport à la volonté affichée à haut, il y a une ouja mnafik. Logiquement, vous avez présenté, à une posture de chevalier blanc, critiquer Sambi. Logiquement, lazima critiquer Azali, haïwo a détourné le suffrage universel, haïwo a piétiner la souveraineté du peuple. On a côté nous hambié, Shamsuddin Mwaju, on n'est pas tes enfants. Ne ka on doit ngwamba usaufa yofari zuje se Azali, ukamba ode mtuararu. Hama on pia le Komori, wendo se dio contre vents et marées, i burdu za mufti. Babo, lazima ujibenu etu. Be usio hada Komora mba wawe, o chevalier blanc, on a kusudi kwelu, mais de l'autre côté, waja harmayi, waja invité, on va mkubali Azali, mana Azali karna mkubali. Ça c'est clair et net. Nami swambia, mtua a dit présenter comme un chevalier blanc, mtua a dit présenter comme le soldat qui défend la transparence, ou haki kwelu, ou kato jwambia, on va wakubali état de fait, léo au 20e siècle, léo en 2020, mtasharengeza jinsi tu welewa amba ujorambe mbare mkubali donc rakofikiri amba obo tsaho kwelu uwenzo kwelu ujo kwelu ukritike o gouvernance rakofikiri amba utso kritike na zibavir za Azali be kwa mkritika Azali ujongia les Sambi de bout en bout usimkritike na ami se invite ma Comorien onombie wahambie wawe amba D'accord, dans l'opposition qui a critiqué. Ma CRC, Shamsuddin Mwaju, n'a pas de chambre. D'accord, dans l'opposition qui a critiqué, maintenant il a si géré. Il a géré les réels de critiquer. Wakati ya Sambi, tu osais peur sur le valet.
na wakomoro tuzidekuvre moja kwa moja kabasina ntongwamba ile kamwa kairongoa wakati wa sambi rangu zibashari rangu zi election rangu gestion ya sambi rangu tongoza sambi zo pia zile kabasina ntongwamba kamwa zirongoa kwa vinga ntongo mpia wajanazo leo regamwe blog ya mlimaji regamwe blog ya rija se vieux beto parantongo zo babo kwa vinga ntongo mpia wajanazo wakati sambaka mwezi c'était tout à fait votre droit me critiquer me faire propagande contre Sambi et vous l'avez fait lo Sambi kasar mwezi karselo pourquoi moi de déterre propagande mwa kwerumi akatakane hizi mjo mwirumi leo be nsielewa mana dahalomba azale bien voter makomori wamrejete wamcontester ata wanywanyu nemsimeze makamsina yezi dem kini yezi na de mwenyenke mba murutu tule wabonsai mwembe mba tamwe mfunga tamwe humula na relations za na makomori sokado zozo wanayangu nsika mashamsi mhaja elewa ambaka binga tongo mpia il n'a fait que déterrer la vieille propagande qu'ils ont animée wakati sambaka mwezi. Ce qui change aujourd'hui et ce qui est ridicule et ce qui est incompréhensible donc kamalo sambika snaezi na owa surmi ya propagande contre un opposant et pas simplement un opposant on doit arrêter au silence mana arrêtez en otage sambika smwenzo ndafanya siasa donc nisikiramba bwana Shamsdini Mhaju ankilio yetorekebeshia urege ukemadamu uyelewe amba leo Sambi lazima na kritikewa na oro ngamba wawe kusamwe yezini basi mta lazima kritikwa leo dimparenge yezini leo hanguvu na gestion yahe lazima ni kritike beko toujours walishambra leo na yezi leo na zilakile na garala ndesao ende polisa wangamani wanda jokipe na mtu kasina la clé hey Shamsdini Mhaju ungia masera salo tuambie wa Komoro vitu yote ya masera maana tsasura ba après moi utopara watu stara burahana mi watoja hujibu na wamitsabani sulinda hamwe débat contradictoire tsabani sulinda hamwe débat contradictoire na hiyo ya très possible tsabani sulinda betseloge ama monologue donc nzanu hambi Shamsdini Mhaju amba il vieille critique vieille propagande moi il fanya sans succès contre Sambi pendant les années qu'il était au pouvoir et même quand il équilibre sans succès dès le déterrer Léo na vorsa je mène toi déterrer Léo qu'est-ce qui t'arrive vorbuzer hambi amba mtu a critiquer wao de mtu arumo yes de mtu na la clé de mtu skal garal vinga de ula shuka hamal gari le bon sens si na yiken samba ula shuka hamal gari kasi vinga tsenanda bado na wahano babu weka critiquer wa babu shaba Isa Komoro ujaba Isa Komoro kwez Shamsdini Mhaju ujokamba ujofanye interview na wakati ndo namba insi harma problem rena constitution mbili rena mfalmeka votewa si hama au bord de la crise ije kamba leo usinam critique de ule kasi au volant de umblishi ulale au volant il fait n'importe quoi na wawe mnafiki parce que namnala gwabale wajara invitamba rikubali diktakti azali yani babo ti demokrate yani babo mfwarizi basi haujibu mana babo tu nous amuses pia ndo zozrongoa na nekati dale ban ntozregeza salia au fur et à mesure mana jat pare de banziani sakana kalpena note be siretene wana banzo wa pointu be kabla orega mas prenzo na kusana mwambe no ima serse tombili na kusana mwambe Mhaju tongo mbili yahanda mfanya literature ini anti-Sambi
mahana maha kawasna to mpia werongwa leo ne keltlana mangu hawla na billahi ne kama ntongo Shamsuddin Mwaju azorongwa leo zisi ntongo na konsoma mwe blog we mlimaji wakati wa sambi na akato ekililu ne kano Shamsuddin Mwaju azorongwa zisi ntongo za konsoma mwe blog ya rija kawasi ntongo mpia ya javanu ntongo mpia ya javanu manenti ni leo mtu ashuka mwa Algari leo afanywa prisonnier da critique wao na mbabi Algari mtu ajero insi yende po amwangama kas critique wao yende ntongo mpia javanu bisi ntongo mbiliza wamwambia ni waima serse na Shamsuddin ya handa do kamba kabla ujamwa zipwen za bakamwe memoire yangu ya handa do kamba Shamsuddin Mwaju kwa jiji samane nchini rangu katizo hoho moi développer littérature et propagande anti-sambini au maximum kwa jiji samane nchini sambi wanadamu wa mbenzao wamkubali tawaole wao simezi tungoya isutambisha swa Shamsuddin usutambisha swa fambarui sambi intouchable ali sambe rongolo wantu waskara skubali waskara poro wamba samba skritikewa kwa poro zokira wamba samba skritikewa emanu ambe wamba rangu wakati wo hoho iliterature développer leo were sasa leo ile ika na wasira kojibu na lorso jibu bikwa jiji sawawe manenjini sambi m'a développé littérature contre lui na ouais alio inoxydable na ouais alio inatteignable na ouais alio amba il est fort il est encore fort talongi ya masera mana mpronsa sovulche évident zamba Mwaju c'est clair dans sa tête yani asarambi amba wasi ramduga sambi waswenza masera manentini arwas karta sambi atushwa no sambi mazamu mkritike enda mwas blog za mlimaji enda mwas blog za rija na misfika yoko zomobanu wauka mengo mwantuma kwa nime kampanyo mani toujours akizolo mbakata sambi a kritikewa basi wa kritikewa akalomniwa a denigrewa donc nzalwambi Mwaju ojora memba ari waskarisa asambia bamba babo sija do nao kwa kotokiri na wawe nzalwambi Mwaju amba vanu sambiwa kritikewa tena kritikewa na oka me mwantu wakwa kritike na mona tongo kozo ngwa bale enda mwe blog ya mlimaji enda mwe blog ya larifu kara porba zambu asim kritike sambi wasine karna za ujibu wasujibu bis alanza nuji se levabo mengo mwaskwembili nsani sirongo ban kabla avancer kwa jiji samane nchini wa kumurka swamini wawe mane nchini wamkubali sambi alalo de lazima nujiji selo lojo jatswa bana mbari waweke tokiri sambi ile arumuna insi jau urongo ntongo nyingi twambe mbantongo ze wale na billahi timlabian marangina kawasna tongwamba ile mpia wekinga bale na amni kame beshilelangu lavavo ntsoziregea bali no yesezo derangwa kozorongwa be kusijijisa manenjini sambi malgré littérature mwe développer en kataka mwezi ushkamba usudala inkusena mpia taopara leo kusijijisa ba manenjini mtu uno akubaliwa ata mumamfunga mwamfanya prisonnier ta mwamfanya otage vous avez encore des raisons de lui en vouloir yani nzana yese amba serse na Mwaju vanu watu kamsiye leo vous êtes des vrais imbéciles de première catégorie van kam toujours moi juger irréalité ainsi à votre place et à la place des autres. Mana de mana mba wani kambenze démocratie. Yo de mana jo invité wantu mba wantu mkubali azali kakamba azali asgade démocratie. Bah si vous êtes des vrais imbéciles. Mna problème. Problème yanyu
musikra mbawanyi lazima nimdekrete verite Komor. Musikra mbawanyi lazima nimdekrete verite Komor na hiyo keitukiri. Vojona Faroukou Mboudadio a causé les avans. L'aura au XXe siècle, un monde qui est devenu un village planétaire. Léo Faroukou kwa isamba c'est Mohamed Cheikh katizwa kwa lizaba et ça passé. Mais Léo azali qui toujours akira jali hiza au Komori wangazija mana karisa mwe contexte yo. Kula tutoro mamrafanya siasa, il faut qu'il soit un bon météorologue. Ajwamba ini ilingana wakati au kalingana. Donc nam tafawal quiz. Ben je katse za jimpabi. Mwambe ma serse na mhaju. Bora sasa jamwe zipwenza honsija zo zabaka mwe beshelea. Ni weleze amba tambu yanyu mlunayo. Musamba wanyu dem décréter i vérité harmainsi. Et dans un pays qui l'emplane vérité ahe. Wasiti mabuduma. Ruono zo sambe afanya. Ruono zo zabasharizo. Rizikia. Sumakinisha. Wazowale sur bashari. Zile pia rizikia rizono ruma. Wazowale sur sambi. Zile pia rizikia sumakinisha. Toze pia kwa insamba sambi. C'est le diable en personne. Soura voyez hamwe blog ya mlimaji. Uregeye uremonte à l'époque. Soura voyez hamwe blog ya rija. Na blog za selesi ziji. Utopara matongozo kozo rongwa bale. Kawastana yangezeha wale ya bunguha. Wama mtafodo wala mtuma serse. Mujua mamta kama ezi da kritike wao. Bemba kama ezi. Weka kritike. Ule ashuka haram algari alo dans l'opposition. Atwa shirani. Vous demandez ni ma serse. Namlishe mourfanye confiance. Wasma Comorien. Faites confiance à l'intelligence des Comoriens. Faites confiance à l'intelligence des Comoriens. Ma Komori wana akili wasijua mbovu na timbovu. Wasijua mpumwemwa na timwemwa. Ne kama Komori leo banu wankubali sambi. C'est pas makawakie littérature ya nchambo yanyu. Mwa développer. Sena hamfumbacho. Hamwe blog ya mlimaji na zangina yani mwajuntsanu regia marangina. Encore là pour la haine fois nous ambiamba leo kwarongo na tongo mpia. Tuzosurungu wazile ntongo madzaza rongolo na rongolo za mamaki ya Komoro. Bewa Komoro wana ankili. Wasijua mtu mbovu, wajua kwelu na ntambo, wasijua mtu mbovu na timovu, mtu mwemwa na timwemwa, demokrat na tidemokrati, mfudhuli na timfudhuli, ntambo na kwelu. Wakomoro wasijua ntongozu. Wana mtafadhali, murespekte wasma Komorien. Mtasina fikira mba yankili yahe, yue de lazimani hike, de yankili. Ya lazimani wakomoro edunge. Msilihizo wakomoro. Kwezi. Atamdasi kuta rongo wa mbari, sambi, wanfai kiamba atushe oka akiri. No. Kritikizi pia suenywa. Na wasiri skubali, tafauti yatu. Na wanyu doka mba wasizirongolwa. De wakatrakane yezi, rasume yezi, wakomoro wakubali. Tafauti yatu na wanyu, dokamba wanyu, mbola yezi, mrenge yezi, mbola yezi, mrenge yezi. De, kamsifanya zombra kamwe zafanyao, sadi kamsangaje axe, yani la puissance publique, mwaese mwarengeza maisha ya Komori, mwavingiatama, mwatiatama, de mkensi, msuana na opposition. Wanyangu wa Komoro na muone wa jufumo wani na muone mjufumo wa Shamsuddin Msha wao wabula puissance publique taloweri nguvu warengeleze wasailishe wabunguze uzito wa maisha ya Komori basi warenge puissance publique yo wasifiki dali watoka hamwa hezite suko yo warenge puissance publique yo wasiwana na waskritike opposant wa Shibani hali wa Komori ntungra kwa mlindane na yo. Donc ma serse muhaju ntano ambe wasu wa Komori karsim lindani mjomrambi entongo mora kaza kambila karsim lindani mufti ajarambi entongo ambazo za korongolwa
toza mufta zorongo wa zile mwenge mwe blog na irija mlimaji na rija mtozipara yeti hazi ya mufti yangina hazi ya serikali ya zali sidio zorongo wa zo blogu za rija na mlimaji wako zorongo wa alepoku zo pia Komoro wajua na wafanye choix yao na le peuple souverain comorien ifanye choix yao wajua waruo kwelu wajua waruo nchambo wajua mbanyi msongo nchambo donc wanyu zelazana mfanye wanyu mabingal gari mkambolo lot badame sorto mrenyani lo wala karna wakambara kubali nchongo amba kwa mtu atofanya azala 20 ujo ambari mkubali azala atofanya après 12 ans de pouvoir azala 20 basi tsaro hambi wao mhaju welo fete amba msirlize msirtezesheni kasina ntongo gamba kamwerungwa kasina kulamba kariziji kamna révélation lazima mtu mutufanyibani. Faites confiance au génie des Comoriens. Ma Comorien wamono sambi wamono na azali waelewa amba azali tishindu na zidani litizani waoneka wa mfuarizi kabla udemonte ndambo zao usiro usungenye jilaho na la mfuariza ulo Said Haruna na mufti Abakari mufti wa Nchambo zo problem zai bem jama liza wa Komoro mafikamba wa Komoro zo nyombe kana akili wawanyi lazima ni mdekrete verite wanyi lazima mwanyi samba kana mauvaise gestion kara na kara wakubali basi wa Komori amina basamba kana bonne gestion Nazlorwanu, c'est pas ça qui va nous faire changer d'avis. Manazile, tout simplement, soit les a. Mhaju, zile samadza zrongola antoa sikeno zikia. Bawa ile observation na kusanifanye. Yabili, tishanga mpabi. Na ikie sureli serse na mhaju mumba yosambi. Tishanga mpabi amba 2016 al-azali andam paramba amsedi ambezi. Mana wabo wona fikira uvinga usomwa wa Komoro. Normalement, pouvoir yamtu tu essayer yika pouvoir tohara. Baba mhaju suudi sa. Na suali lazima wajibu wa Komori. Mana nchini mhaju wanyu na azali mwajwamba sambule mtu wantonto. Wasimatari mkubala mbaula rahara. Wa Komoro mkubala mbarahara. Bewa mkubala mbawanyi wenye istaarabu. Mkubala mbawanyi mblona intelligence supérieure. Mkubala mbawanyi wa hodara danyo pia. Mana nchini makane conviction yone yankili ambaule timunchu. Ule mtu wantonto. Mana nchini mwakwendre para mtu wantonto ambe niezi. So alalo aswa Komoro sindisalo. Wale nabila masese. So alalo sija. Mhaju so alalo sija. Faransa kwa prozo na mtu nampara Marine Le Pen mbambezi. Mana Syria mba hende para babo asena mtashe yezi yahe. Hama ilogiki. Wanyo fete deba. Harman sisa anyawe kwa prozo na mtu namba waye karahara andiwensi mtutsuaye mtende mpara mba ausaide upareyezi zuka sfaishia. Babo neka ulao jorba si ujofanya siasa mhaju ya handa na mwambia azali amba regeza yezi antontro ile wabolo ayo na sambi onro zungwe yezi arare ya 2016 wale na bile de maserse mwe bishi de bayo sija wozuzi mkana haja ya sambi mparezi lo mjongomba ule mtu antontro basi simambiani yoke fansha hallo mwaju kako lobe nzatongoza rahara ode mjua kwelu ode jau nsuhambia umwambia azali amba yezie ya 2016 ipatana na troncho lazima ni iregeye airegeze menoni mwa Komori apare yezi chafu neka kama fanya tongo yo mjama rambia malambe bani wabo shama dossier za tambozini mtamjo mzibwe dokamba ntongona jamparne bwana bani ya handa nakota anfanye deba na waye arungwamba amvumba de Bashar Kiwani wamsa horongo bani kula suku wa Komoro nyango wa Komoro tarehe ya Komoro ikairwa sambi na Bashar Kiwani
o warumwezi yao walawa na wakomori wamba sambi prim amba arumundo kabwasi ndo lazima ajama ruje sambi amba mana katakane yezi akana gestion flani au gestion flani yote defaishwao be yuntani lizisofo komoro yelovanu basharunu lo afanywa komoro kabwasi mtu akaharmwe histoire post indépendance yatu kati bashar mwevushe interview ya yamba nini ya waibana unu Shamsdin Mwaju mdrasilu amba les malheurs des Comores ça vient de Sambi et de Bachar hana mwone escroquerie intellectuelle yo demana wa Komori Mwaju kawakubali urenge wakatota wenye samba les malheurs des Comores c'est Bachar et Sambi kawasna mkomorien atodunga harmwe logique yo demana mbantu zinu zirongo warangu samba kama yezi atabozu zitaleo kabusindu atovulishao na kila mtu atokeo wirongo atokujibu udale waka ujibu uzuzi mana tare ya Komori tide Sambi na Bachar kiwani Komori tare ya post independence ina ma arbe na minne Sambi abitima minne wenda mahamitano Bashari hamwe tare ya mahamitano yo mkini waye aishi na Sambi na rongwe mahamiraru wenda mahaminne na rongwe mahamiraru Bermo mjaraba westante ekonomiki Bashar aishi na Sambi na rongwe mahamili na wanu lazima mwambie Shamsdin Mwaju serikali ya Sambi yudu ya handa wangi ya mwambamba ndanu na Bashar jukama kusilo ntongo yu unkakabola ticket blanc modalo rongo wao c'était un note de marque c'est vrai mais wenda ta rongowe amba vale akabola ticket blanc c'est faux na bon shore ke zantongo zorongo wan be nsane le zirabuzi amba Basharunu hamwe tare ya Komori ya mpasa Sambi na rongamba mahamili zisorogo mababa amba akara mkatwa taki taram katwa ezali serikali handa zizo tarehe de torambe usuku be yu mahamili wanayangu lo karsina maji Komori karsina mwenge rina tabia za pe Komori rina maisha pe demokrasi yangami haki adam yangami sina constitution bili si qu'est-ce qu'il y a rompe avec les amarres du sud-développement amba Bachar de mwenye responsable en songozo mwajuli shazitambo yota kaisi merite nda ujibu yene mana wa Komori kawasi hukubali wa qu'est-ce qu'amba Léo Sambi il est intouchable non nul n'est intouchable au Comore madame mtouche kamwebe madame mkritike kambe msidala kawasi mkomori atosukombe hamwe escroquerie intellectuelle yako na masersi ya ukubala Bashar apata na Sambi na mahamili amayo de sababu ya ukamba nsia tu ina problemu elo kwezi bwana Shamsdini na amiti shoma na wahara kwa jamwe deba contradictoire na wami aona John Balozi mano atombla tongozini ba mlishe msi hypertrophier personnage ya Basharini mwafanya escroquerie intellectuelle chez les Comoriens atampa fikiri amba bale maori 45 ans d'indépendance ya Komori o de Sambi na Bachari hypertrophie ini ça relève de le ya hypertrophie et présence ya na personnage na ukamba responsabiliser na zi malheurs za makomorien c'est trop tiré par les cheveux et kawasi mkomoria tonge amwe logique yede manamba bozi mzurongoa kaboso twa mwishiani
taopara leo mwa memu mregeo leo banu regeo dozo repeto kapsum komora to vulshao wanaya unamnamini hamwe dossier c'était économique peut-être Bachar il était au début aka mais Bachar ou afanya 2 ans alawa hamwe dossier kasa hamwe dossier basi dossier taopara pengela leo yendrao yavira na katwa Mamadou atayabira na msaidia ko za nationalité à Dubaï comme des petits pains en dehors de toute loi connue dans le pays. Les wazala za nationalité na kikiwa renouveler nationalité. Itse kambor de Bachar. Wa komoro tumamini jeje. C'est pas masambe intouchable. Dem na chambo na roho mbovu na unafiki yule amba kauna limite tamone mwamrege na Abakari washi Salimani Etsanda mjomu mchama amadziayo. Voilà le résultat. Il dit Léo, ou spara wantu elimu yansini wasumsoma mufti wangia crise de valeurs, crise morale, crise religieuse parce que on sait pas qui incarne l'autorité dans le pays religieuse. Donc yo de rakusa relezi ya Bachar nzarambie wantu CRC y compris na wawe msirege makumure mafanya bébé histoire ya Komori. C'est 45 ans d'indépendance. C'est un échec, un fiasco. Et toi-même, tu es le symbole de ce fiasco. Ngalia shizungwa yange otumbonya aro uka commissaire. Angalia personnalité yao mbwenya kusina valeur, yani mnafiki mfwarizi. Mrungwa chambo kusina valeur. Histoire Comore, c'est 45 ans d'échec. Échec de tout point de vue. Basiamo Tarehiyo, Azali, Aruma, 11 ans, bientôt 12 ans. Bani, arithmétiquement, statistiquement, ouais, on a déjà eu 80, on a eu 26%. Bawolo bani tseikamba zi erreur zaba azali responsabilité ha mwe fiasco Komori itseikamba de Bachari. Comment on peut comprendre ça? Lishamu hajube kabundu atso suiveo wala kabundu atso haminio wantu wa Komoro nyangu wananyangu ma CRC namlishe mais comme c'est un monopole d'intelligence comme c'est un monopole de jugement faites confiance au génie des Comoriens. Ma Komori wajwamba azalot mfalume. Wozuza voto sur le bénéfice du doute. Ma Komori wajwamba mfalume mwovu nati mwovu mwema nati mwema mnafiki nati mnafiki. Na wonsu lida hamwe deba uje. Kila nduga utopara jabu. Beti ujibu kama mba leo kwa vinga ntungu mpia. Zwako zurungwa dezintungu rakosoma de littérature rakosoma hamwe blog ya Larifurija, Mlimaji, pia biyirta jadi sawo yemana ma klaka tsene marwa hamwe direct yangwini amba managini mralo dans l'opposition surtout mralo shibani la critique alors que généralement la logique alors que le bon sens c'est même pas une question de bon sens mralo yes la critique mané dalina la clé ou là dans l'opposition d'agela rumunai a critiqué katwa amwe sa we kas menaçant. Ou là, dans l'opposition, il n'est pas menaçant. Mané wa ikavigal gari. Wa ikasina responsabilité. Mané ikavigal gari. Le raka a critiqué wa a salmisha responsabilité zahe. Mais on voit mangaje hanguvu. De unu aluhamwe yezileo azali. Donc on sait wambie wawe bana bani sila utanjabu swafi. Donc bana onu harma hukamba akota menye sambi. Amvumwa Bachar vavo. Itsaikamba bale sambi amba Bachar nafasi iteke amba bale ma 45 ya échec indépendance ya Komoro karna maj karna mwenge karna santé karna l'hôpital karna avenir karna tana sans yani ataula una damutu kauvo ramagale pichela bwana unaro chance di mwaju mnafiki rombov iteke amba mtro de Bachari parce que wasim Komori lewa atso kubali ntongoyo wala c'est pas mbao simdefendre sambi de msirenge wa Komoro mwafanya washinga kabisa atamwende mwafikiramba zanyu kwelu zula zimani zikede zikwelu wa Komoro lazima runge tumori wanyu nyombe moro kawajwende mjwao
basi lo ujo kujibu bwa shifu bamba usirambi antongo wakufanya revelation zile nzani wambamba regarde moi ce blog zam l'imagine la rifu pia on a déjà entendu cette vieille littérature et wasir jifanye jugement babo bwana unu nakusani wambe tena ba basharunu unu mahamili davira mwetare ya Comore na Sambi donc dégazer girmon babo atujua kana mwa responsabilité bera hata kwa rambi ya efete na wao nsija beketu kamba leo na mtawushe interview ya mwani ya Tushamsidini urde Bachar wao nsema ben hadis Sambi n'a jamais été complaisant avec Bachar ça c'est pas vrai msijwamba Komori wasira kwa tama investisseurs na ntomo tama investisseurs wakati mwingi maati mkia akorongo bebe vale wedo ntomo tama investisseurs yede hallo surtout sur des atouts c'est pas un pays forcément attractif. Il faut donner plus de garanties, plus que d'autres. Effectivement, on toujours para, on toujours para. Mjamarambia bana mbantu uzuraiya. Na bomo wasudi hamwe hizi msuza uraiya ta upara leo. Mjamarambia bana mba fédération économique ya njambo. Askukola sabula z marché. Fédération économique itesha feda kwelu. Maneli yakoli bawale, yakoli bana mishara Komori. Mjamari kama Komori mwafanya malaba, bezo pia mkelezo mwezorongwa. Babonza jini leze, amba wanturenga riski urde zizo, c'est possible. Na zizo c'est pourquoi pas. Maintenant, was karsina zangina zautia dans la balance, ya rivaliser nan sur Maurice, ya rivaliser nan sur Seychelles, ya rivaliser nan sur Mahorais au Faransa ou la Réunion. Donc vous pouvez pas être plus royaliste que le roi. Et le choses à mais quel que soit, on na madanganya na zmbovu zai, tajiri pia mbo movu, tajiri ambaye de filia na Basharunu. Na Bachar kato je explique à lui seul l'échec il y a un système comorien. La preuve, m'trouve qu'à cela, au 2009. Alors, soit en 2021, rien n'avance, rien ne marche. Nawaim selon, ouais, tous les responsables. Kawasim comorien, à Tsukubado Tongozo, il escroquerie intellectuelle. Donc, Sambi, ouais, dohanda, en froid, na Bachar. Kwezi, yon choshna nuhambi yo. Na ye mwenye zaisa. Na mengumala manu wambiozo, Billy, mtuo alao mai scène politique ya Komori hamai paysage politique ya Komori économique rangu yani mtuo relation zona Sambi kutushena rangu 2009 baboye c'est d'accord au pouvoir donc banu mtu traité na homme d'affaires mwende mparenzen mwelwana kamwelwana yeti mastanjabu zojo ejiri be ala mabinu huboyo de licence. Au roi Balamba Sambi a comme Bachari licence. Ça, c'est pas vrai. Sambi a mwambia Bacharamba a fait les 4 petits ports na es bande sonore. Maintenant, wani tambia nyuani msiro wantu wangu msikamba waskarizije. I bande sonori de suku Sambi akahowani adisa wantu mujua akoti albele mwa msingi wa petit port wa howani mwali mujua alirapare fe daimi fanya finance wani. Yani Bachari a sirva 10 millions rumbe licenci et 10 millions yo timwambiamba afanye ntongo yansi a financer na petit projet wan mana wan wa stratégique ne développement Komoro na sambira ngusu kuyo arongwa ne Bachar kantilia zla clé zana petit poro tisimba licence hali Shamsidini wa meilleure preuve yenye samba Sambi kaka na complaisance na Bachari mais plutôt wa kwenda da mwa intérêt za Komori wayo tajiri banu wadungana yo normal moda hala zala dungana Armanda tsano tsampushana moda rona mabu ya msingi ya tuwa bana zali watsampushana ces choses là c'est fréquent dans les milieux des affaires mais ukamba utsojo wenye samba vale Bachari ba dotam tiki se pia échec ya Komori utsojo wenye samba na samba ka complaisant na waye non hama historia ukamba Bachar ko binga drogo ya janeiro poru mana en veille à cause 1h du matin, zom tous cas moi interview à miao, zo les preuves zahe, et que en veille à cause de mi aval na salon d'honneur, wa na onto cause renga makeso ilawa,
wanyawe hali babo yoisa amba makesi yayo bani ya handarabuzi hali banisha mzimu haji usifikiri amba wa miburuhani au komori hapa sana na burhani ajua namna kumbenze usambi namna kumbenze namna ukamba atawe hashibani na omfanya bado opoza waho na ikasiama siasa hali wa komori atwa mino rabuzi na tongozi uzurongo wao ya handa ya bili hali vanu mtudonu iliomba kweli komori akana haza kusfanya kwa installe mabiro na zile pia akana mdizae hali mtudonu le fait kamba veille à quoi sur les du matin babo yisa samba lo bange kamwe wamtisana kunyingiza wamtisa shamsi mwaju shuntu ya twaye samba lo bange jeli kalisi kwa kamrangu sukuyo bele oyini na jala matongozi zijiri entre 2008 2007 2008 2009 de tongozi zijiri amba bashara kotia bange komora mana shamsi mwaju il prévoit nayo en vieux ya koja 1h du matin madwani wa kuongea wale warabu wa kuongea wale warege suntu mana shamsi mwaju provisoire nazo bashaka ko contrôler la douane na rwanda tunzo kwelu pia babo yahabi il y a causalité yahabi ipreuve amba lo bange namjijisirina iyo dala jambulamba sambia détourner marque za stointe économique ta parallèle au ministre des affaires étrangères kwamba anazi preuve za motsoha tatula démissionner kabo wananyangwa komori zindongozisha msimwacha zurongo za zanvio na zimali za kongia yani mali valizi za kongia nazo pia zi insinuations zini zi supputations zini zi suppositions zini mana pindilwa mbaka wafanywa sezi ya koli ya drogo babo ya baki wazo supposition ça peut être vrai ça peut être faux be shams di mwajwa fikira mba ntongozima zaka wakazurongwa kamwe zini wazurongwa be zini supposition zini hypothèse na hunu rahama règles za état na administration wantu kaenda ma hypothèse babo tunakalazi mwaifanyele razo hoho na mimi kamba wakato video za coexister ikelazimwa ni karish wapare image bebanu tajindu munike irendri ha lo mahono wa 12 bebashara kiwanka porofanya objet ya saisi babu yotu urongo zamba lazimani ujorongola tena na mtwalwa mayezilewo lazimani aundensi engager action publique pour construire le pays betsenendo créfable basi leo bashari akuvia un voyage à Comori 1h du matin tout ça ah oui à supposer c'est une littérature qu'on a déjà entendue mais jini samba lo bangi da kalvinga wai shamsini babaro wona ngomba kasi jomba ntindi yaka mais ça laisse supposer et alors on est dans les affaires d'état il faut être sérieux mais haumaliza hamo ukande wa bashari un mahamil katojo wari hoitari ya Komor zakir na zamenya katojo kama istosha bashar ya bilne kama wantu supposer wamba yani katojo hamo supposition za mtu wa siasa amba waye kasimta amnyawe raja ratumpa rafranchise para ngamba babu bashara kabingi bange lo wako jomrongo ya mufti ujera même bali envia konge 1h du matin wa makesi ya kovira konge wa yo ti preuve bondu ngamba tajendu woni ke hijiri na wakatuka washinda wafanywa sezi babo yo nul et non aveni yo ti preuve na mlishe na hiyo tselesma mwifanye be wakati de wo tregea tsongwa sersi oramba bashar le mtu apeu bali neka souvenir zangu za fete rambula mtuo afungwa taswafi
Mala mlamba bashar de Krizawani unafanya passeport afungwa na washa ya passeport Komori. Yani wasikia la Belgique amba la justice belge s'intéresse à lui. Babu Komoro renka mamba babu mwizi wa Jaou na washa ya passeport na wetaraba Krizawani. Belo wane kam supposé amba bashar no zin kweli mana afungwa Kuwait. Hana mwende Kuwait mamtahe age. Na mwende Kuwait mamtahe age. Birangu dossier zinzabulwa kara parozo kia bashara vumbulwa bashara kana sambi wa uzu nationalité watajirisha kara porke bashara avumbulwa talora mojo kia jokamba avumbulwa na en vieux za konge 1h du matin aravingi drogo wozimrambi amba wa uzu nationalité na sambi wawonza nwambe shado wawe mhaju silinda mjo mrambi amba zinationalité zinozuza dezivi Maintenant, sambe wa Komora ba nationalité za udzwa pia nombre yazo ya fichier central député omuri azimete sur la table na ifi dange ya sur la table zisonwana zini nazo za udzwa zitwa fida ya para 200 millions bezinrambla mba 900 millions zini de zivi point d'interrogation wa ujibu do wa manas alalo tikao janalo leo amba usai 900 millions il y a fait d'instance économique sambi ayiba ina bashar si hudisa amba swambi abor hudise amba passeport 48 afanywa zos parona trace hamu fichier central ya Komoro na ife dengia banque centrale na ife dayo iwasui aux alentours ya 200 millions de dollars de ini nationalité za uzoza para 900 millions wasalor 900 millions wasalor 350 millions Shams di Mwaju manakota an participa mwe debele na kutanjo no dise alalo zinde ziritena manao lazima urambie uhano zafanywa na mtazisinya na decret na periodi za udwa na traces za fabrication bemsema para rapport ya dukamali rongo nchambo ama wajarwa mbarwa sambi babo yani yo denye samba wawe ujao kumteza sambi sheri modera ngo uzumteza sheri bikabwa simkomora uvulishao kwezi nami sulinda mwe deba wamna John Baloz naone ka ngaziabu atele wala telembuda juu ya Faruku anda mone Faruku organiser débat ne que des connexions dia ushinda moi je paierai la connexion ne débat fanywa wami wawe wa Komoro waone beo sanga chama monologue habi munuro habi habari za Komoro ya nunula na azali grâce ya entremise ya mbanini Lubuna Yazid yani Ali Amidamir wanyangu de babo hai qualité de bwana unazo disabana ali sambi abe fait da fondation watsawe jouer et histoire fait da fondation nti rabuzanda arongwatambo fondation ini histoire fondation ini kweli sambe rongwa fondation Fatima arwa Komoro ana bahato apare shutwini sambe jala mwizi watu wakane ntungu ya kwenda na mbio de serikali ya Kaja waone kama masuala zimundo wazise anda zise de serikali ya Mamaduna kililu na Nudimburani amba basi projet le wali makabole succession d'ailleurs ngumbata dosari amba kama mundu wabo enda mama disamba tongwede ipara habi beneka sambia karongwamba kwa possibilité par marque na fondation yo awabana le relais babo yo e kalazima na ajai wa marque na questionni inatongombi ya handa kati yaro la bwanto kwamba sambi mnafiki surtout ya kwa la kato mnafiki il fait rêver les gens zon chambre Shams di Mwaju kusutra kwamba sisi tunakozongwa na wanyo erigama zblog za rija na mlimaji hoho wakwangi hoho mwakwamba zon chambo lewe ya mastanjabu amba mjozi sambari fede ya havi ile mwarwa manchambo wanyu marege mjozi sambari tongoza nchambo ze fede nchambo ile havi kamsona maboka basi logiki wanayangu mkini toka mamunda leo mana nsikira mba
des circonstances. Mais il y a mis là moi mesdames a dit inika ouverture ya ntongo hali wa Komoro est exploité. Est-ce que sambi d'après moi j'ai exploité ouverture ya ntongo ni wakati kamba weka karma hizi babone kabo amplace mandat diswa wewe madzamu mwambe bazile nchambo waka transmete wantu wajama na mrenge mwendelee beone kabo amplace mumwatsa matongo zile ska nchambo kwelu lazima mwatsi le serikali ya ikililu na wakati de wo kotujwa wali maserse na Shamsuddin Muhaju mwaja kwamba feda fondation yo ika aki wakati kama mrongo manchambo wakati kama sambika kana hizi wakati kama aka transmete flambo wala lazima mwatsi do wakarenga zidwa maana bazile kwelu au nchambo imaka umono watu mwambiani wamizangu nsishwa ntongo mondo hapo nami sisurungwa do kamba serikali aja wakao aja ona mana mkano mwakwat telegide yani ntongweni kawenda jusqu'au bout wa exploiter wa joua mbantongweni mkiri au timkiri donc ne kasambia ka para idée ya ntongo ouverture ya ntongo amwambia na mngie be wantu wangio monika waamini ntongo ile waregeza unyuma yani mathalan ambia na mngio mono mwengeo mono tampara metransano wa 2 milliards ya fondation Fatima wamiti la armas domana tsambira tu opportunité tsimambiani wantu wajarenge zidwamana woka amini urlewani mana ili c'est le temps en fait qui yakorula yaka kawamini kawangi ya wantu wazunguha mana simwambia no Komoro fikitama marke otura ma projet na hukamba msahi ntongo na rumia mwaye neka wantu wakalazima nwangi omuntu wanda zunguha après 5 metri tresorio kawenda wakashindira jomba zile zika kwelu au chambo almrad karchojo waranara mwambia mtu la kwamba mkini mwengia mtu operation raja mtsamba ifeda yade havi shutu yade havi c'est malhonnête de ta part wa ojo tsambari ifeda fondation Fatima ya havi pour toutes les raisons que je viens d'invoquer. Basi wamiza unazizwa wantu wakambla wangio moni kawendra kawamini na ntina na elema na detail amba wantu kawendra mana waka harme influence ya inu amba zile nchambo yimani na kotsaha nije nifanye face à face wamna oi Shamsuddin Muhaju be ujwamba wakojwamba unafiki utala moda lazali amba unafiki mwaitala manyatu ujorongwa projet Habita wami mwerongwa stente économique mwerongwa bashari bange mwerongwa projet Habita wami suro wantu womoja tu vanu wanyu serikali ya azali mwarenge puissance publique yo mwabolone kama woloyo mwangaje initiative mtwensi hamwa problemu mbunguze problemu musikira mba iyo istaki wanyujo kensi mwahi raconte bobari na fablu mwaifanya dénigrement na calomnie na opposition na diffamation ya opposant wa Shivani hadi de roli yanyu lule swala na ndisano mana baba hatwar lazima disqualifiewa puissance publique lazima ni rumilwa mwana mazwe mazuru mjembo wa Komori mwengi wa kusudi maisha tama unono l'école mbardishensi mwitulize beka mabola puissance publique mwende ba naba mwe créer fable mwe retenir attention ya wantu mwe cacher inertie yanyu immobilisme yanyu manque d'imagination yanyu et des observations handa basi wakati nakia projet Habita utonruhusu leo bwana Shamsuddin Muhaju nrelever un gros mensonge werongwa leo urongwamba sambi aromba ifeda rabuzanda sambi wa Komoro amba projet Habita ichini Komoro yonye nsi maskin 6. Et le pauvre il parle de recettes. Quelle recette?
Quelle recette vous avez dans ce pays? Quelle recette? Des membres de la TVA, des membres de la fiscalité marchent parce qu'il y a des consommateurs. Quelle recette? Il y a l'Insarouamba, Comoria au Champs de Mouhadjou. C'est un pays pauvre de chez les pauvres. Il y a un bas. Attends, qu'est-ce qu'il un investissement économique, voilà social. Si je m'attends, il va kin shonga komori. Sirkali kashindi nunua ya vairaya. Badu kezamba itseli binana mishara wa ntrambo. Nike shindi. Donc, kawasi feda yarengwa hamwa finance za Komori. Kawaka feda amba ya chojo irengwa hamwa finance za Komori. Yanda fanye projet Habitat. Il lui amba c'était un beau projet et ça reste un beau projet. Kawaka. Manabani watu wa serse watawa yese wa mungu shanono na watu wa serse amor bali waka fedash Komori na fedash Komori yarengwa ya toa mwe projet Habitat en tout cas son projet Habitat. Basi nzanu hambi ya Champs de Mouhadjou. Ambaneka wakotao mérité placé wa azali. Anda zoueba sa tongo zangina. Mais comme toujours moi azali do amba cylindre puissance publique ya et il cherchait des solutions aux problèmes des Comoriens. Mwahiti ya mwantongo zabatani za ntrambo kazi na mradi. Mwandisa na dossier aspect économique takaya koma talo journaliste wa interroger uson watamba c'est dommage wamna kota dossier isoldora uzwo jwe zangina. Non, parce que c'est un dossier qu'on ne peut pas solder. Tu ne vas pas demander 900 millions za citoyenneté économique. Bila orongoma 900 millions zo. Zila harma juzo la passeport flani. Za fanywa periode flani. Wakati flani. Za parama laboratoire flani. Manas passeport za fanywa Komori. Zizo madzanjwa si zijwa. Na ife danjwa siijwa. Na chabungwa anjwa siijwa. Donc c'est un dossier qui ne sera jamais soldé. C'est un dossier politique. Donc les hauts. Koto jomba osena msaidi azali wono mtiamwa mbatani yantongo za fablu na procès na dossier faux dossier za tambo. Donc dossier projet Habitat yo dia mtani kishonengwa Komori kabwasna riali yarengwa hamansi maskini kakanayo au ya tojo erengwa yendenge hamwa projet Habitat. Tonga ejiri bani nabo sumshukuri ya medabdala mwitsambi wanjongwa kombre mba bufu be heureusement ba akamba bufu. Mana wala gwa Komori pia wakia yedi difference na azali amba sambo erongo Komori wakia rikia aro wani leo jil karaka kia jil karakarambia ratongia shaka par rapport na ampleur et propagande ifanywa projet Habitat yundini sambi yo projet akomba akojoana na unai wa nyumba. D'ailleurs, tu as une définition, soit fait une modalité, soit fait. Mais on a caricaturer le projet, donc on va dire, on doit faire une maore tizangwa, mais ta maore sans voyer bazan katsatarava. Sambi à l'Arabie Saoudite, a on a un fallume, a on a un fallume, un bachek. Chèque il y a 5 millions de dollars. 5 millions de dollars, il y a pas 2 milliards de Komor. Voilà, il y a aussi un bazan katsa Komor. Voilà, il y a Sambi kakaboloyo, amba il dédié au projet Habitat. Les Sambi wa kobenze ntonge darwamba. Il fait dernier si affecté essentiellement à mon projet. Na wa isukuyo aka présenter une nouvelle comme une aubaine. Na mi si je rappelle fait les termes nazi bande sonore za ORTC, j'espère que comme ça détruise Samba rongwamba. Projet ni tia hamu. Be katna mpara mfalme mba shekule. Si jamais kambar sen randrise. Ma chèque wa 5 millions de dollars. Il y a une autre qui a même 2 milliards de messages comme moi. Donc, on a un gros qui a CRC, projet Habitat. On est dans l'exagération, dans l'hypertrophie, dans la manipulation. Bachar égale 44 années d'indépendance. Ça a échoué. Non. N'ambicheuse manipulation. On doit CRC. Moi, babo. Mbola is 2021, 2016, 21, ne venez pas nous raconter à longueur de journée des fables. Atamambrina mufti muntie dans la gadou. Talo njam kia crise morale religieuse komori. Amba karsim jamba ordre za tuzenge de hamban. Maher mono mufti. Wantu wanazono atitu wanivon sinna wedo msomao. Riga shaka. Donc projet Habitat yo mambrina 5 millions. Na hiyo
kaya karongulamba ndakombayo kamwambia ma endre naye hoho dairi sambara kwamba yanda wantola mwenda walo bora mwamarke bo falme wikala gwa waurelo mbore ngati ya poshoni be sambia kota jifa shene projet kwamba joringa mwana marke aujourd'hui c'est des projets tu bas ne mama vulchie i bande sonore na mama vulchie interview ya Shamsuddin Muhajuleo to werongoa aromba akala présidence sambara mama fait des sirigete poshoni ke senda banque centrale inalila yani vraiment wami je me suis dit amba hey fabanola soyinjin vale cette littérature a été déjà déversée en 400 bita il dépasse les modes où les alléwé quelle mouche l'a piqué et il croit apporter des révélations alors qu'en réalité il ne fait que ressasser une vieille campagne anti-Sambi qui ne fait plus recette, qui n'a jamais fait recette dans le pays. Basi bana ona mwa mvulishe simwa bila jambo simvulisha mtanabani arongwamba ali sambara ngombe shikia siri yete poshoni yake itse urongo samba urongo wa nsimezi fete na waso wakomori rikia fete ili mana mwambe Shamsuddin Muhajou tu es un vrai imbécile et je l'assume quand on mérite ce qu'on mérite tu es un vrai imbécile parce que tantongo wasi wakomori kene mwenye sambe hirunga yema kenatu iteje kamba wale ujo immédiatiser manona akirana wasi alors que sur le niveau français à zéro basi ntanwambe sambi arongoa amwasheko katabolo yo arongoa ambanzo pararande ces projets habitat na arongoa mwasheko ntaka ulabara fanye projet habitat be wami mbenzo ntongo yangu lena ngoma simtia ule donc lora mojo kari projet habitat voyez wata jouer kwelu ata jouer mtini hewawe sabu jwamba kabasi wana bijiro gabeji na manque de transparence ou les azalini Shabu Shamsuddin Muhajou sujamba azali le mtwaro mo yezibila loi des finances et va musikamba nzwanu lendao nyuma kele mulendao usikamba bali wantolo lendo zotu bali basi nzanu hambie nikauswana undamputo umkritike manota nto nzuzuru tiju kumasrabuzi umkritike de waske vola tawemzia atambiga abingi ndrol gari wondo wazungu he wakabinga nayi wakatoho demande compte maintenant le plus dangereux na biga kama actuellement osikamba azali balendo nzwa nyuma kele yani mfalme yani azali lenkoa osikamba azali mfalme nkoa bonsendo abinga majoya yahe osikamba majoya leo ndo zetu nzano ambia hadis zile marché public et là bakazna intérêt public zile na intérêt politique pour azali yani mafuya ya kao bale c'est des millions zi déplacements za magari ale c'est des millions mala gari moja tout le déplacement à 200 €. Wantondozi watu wantwale wanashawa parao wantu wafanya mabanda banda ale wanashwa parao wantu wabiwa masuru ata wale ondozi wantu wanashwa parao déplacements za zile c'est de l'argent public qui est dilapidé là. Basi isintaja bisamba wao suana waparona tuntaf komori be usara de zazabira bezinzimenya oleo ziba basori hatwalisha aku kusizirongwa be usiata osbu toujours invité ambar mkubali hunu il fait accompli ça toi skano kubali tuka voter ça abadan trato voter pour mkubali trato voter pour mkubali wando wafikirwa mamrato ya jensi tu mkubali manana nguvu abadan. On s'est demandé, Shamsuddin Muhajou, amba namliché manipulation. Ce que vous appelez projet habitat, c'est encore quelque chose de nul. Tsikabani, il y a plus de 2 ans, à démontrer, amba dossier économique, c'est une espèce de grosse, une espèce de baudruche qui va dégonfler un jour et l'ova ne kawono kaisu kumila dem samjombo dossier zangina za bange na projet habitat c'est que roule comme par ngo kwetsa ne madza piye dunia simangali opinion publique sim critiquer comme sina nzia za obira huli wanyangu na kusali mwambe Shamsuddin Muhajou neka asamaelezo ujuna babo rahama deba zangu ntumwambiani tu ce que est devenu le projet ya habitat badana mwa insanamba
ini c'est encore petit que l'espèce de baudruche ya kota yi monte autour restaurant économique ini c'est encore petit wamtsama ile zontu ya tolavo be unso wakati falakini nsorega 2 secondes msijua mbele projet il expérience c'est une expérience qui a connu des aléas mais aussi qui a connu des phases positives. Donc certainement on voit qu'en charge de dossier on a explication à tout ça. Mais quand on parle d'un dossier économique dans lequel on a raconté n'importe quoi, il y a plus un rapport en chambre. Les autres c'est un menton gordeyo. Mais na comme ça nous jidwa komori. Amba lini boti tena langina ntalibulwa na inti ya mwenzi azali. Azali wawe wababo uzungushe waswa komori hazi. Mashairi hamazo zirtanisha unono l'école hazi tama na zangina usibitiwa katwaho amba warenge mtu mufti wa Komori pia mlani kati Said Haruna da mkubali wanorenge na mfero Shamsuddin Mwaju babo hawendelea basi wana tongona anote nsani mjibu Shamsuddin Mwaju mana arongwamba yezia sambiyo yezia corruption baso sitari mwambemba waso Komori tuwajinga wala tisia minamba silinda de yankili ya ijera mbemba régime sambi corrompu out corrompu wala askara vra drogue. Mais encore une fois nakutani mwale zetu amba wasisi jua ma corrompu lazima corrompu aja avumbwa babo ari akolinda basambi wa mtu wa dini warenge yeza jar miedini sharia shamhaka ka Komori wanyangu zini zila hali tena senda hali mukavani mrongo wamba sambi asparez mane paraiz lo integristi zopi kampani zo mfanyazo resizona baska wasi mfalme mstaarabu de sambi harma aferio mana sambi il a démontré amba wa fark baina ya dini na yezi akafundwa dini kataka fundwa dini wakatajarga yezi arwamba mfalme wa Komori na ile kaya mjibia Shamsuddin Mwaju mana Shamsuddin Mwaju ara kolinda sambi aja fentini araja ke president fundwa dini paro katoa joueur ngofeta amba integristi kama zona sambi mstaarabu ule mstaarabu adana hana ule mbuzi yani ule dabale ule mtu akopoa manga Abakar ule mtu akopoa manga akala l'école wa échoué à la SMD en Arabie Saoudite anda wala diplômes en chambo tout takasi jwa hale mtu manipule le diplôme na hale mtu yani kasuno starabu en gros basi sambule mstarabu afanya fete fark entre mtu kamfalme wansi na mtu kashefu wa dini na hiyo pia rihimidia na Komori rihimidia mana muono azali nation ya leo amba tarenge dini aitsangansene siasa muono amba mufti kasi mufti wanika muono haya mwona ntwalo haya balo simsoma mufti wanazona mufti lo haya balo simsoma wantu kawasina elimu za para ujua nguvu wa msoma mufti wamrapeli ontongo za kusudi tawasibelo amba kwebale mufti uleti mufti kamsona haya maleo hautaringe dini riti harma tongo za siasa ripo dini sheuta mufti kasi mufti basi sambi a honorer religion mana ireligion alishe ma religieux arenge siasa afanye siasa ne dale sao waskari samtar binga wahabism Komori kar samtar binga ujinga Komori samtar binga de l'islam tolérant besi wantu wakopoa yembe wakama band ka dans l'école ka ko jwa shuntu wa para bursenda haboho wajarambia malambe walo soma ntento we soma kasi jwamba ile tinwabolo yo be wai mana yankili kaka para ikaiba yankili ya yembe donc titajabu swafi ambapo zisma kwamba sambi le integrista swolezi ule jau tasambi wa pareza fanya a différencier ba wa eta islamique wana eta laïque anye samba bana wa serikali wa president wansi beti president wa chef wa dini kabinga dini hama siasa yondu ulomba rikubali na wakomori pia waikubali lor stage bamba mufti na muhajuna ule asana mtu mvrabange muhajule
ambarlo wanda ajo arisambi lazima arumie dini arumie sharia weka kavuto manda arumie sharia sha dini be dini yokla mtu ifanya roni hahe mdagoni hahe mkirini dini kevingwa hama siasa na muone kinyume ya baba mbazala vigi dini hama siasa mufti Castro ambaye mufti mazam sona zaijiri halbani mna mufti Komoro kabu yani iyo des risques donc Karselwa isansi critique ya haweni mhaju yani mhaju aeleza amba waskarsina leso za demokrasi za huwaba au za legalite aja mvumbo wa sambi babo aja yisa mabadilu ya sharia ya sambi akafa yani aja yisa tongo persone la zenshi hamwe yezi ya sambi aro boshwa magari tiza waboshwa njini tsari mwambe shukumusha sambi c'est un démocrate azali c'est un dictateur un point très yo akomoro kubali na yo sizona utsora biti usika mwana kilwa ho tashizunkuji yangia rono mana bano zomba ce qui se conçoit s'énonce clairement rayonas fautes za orthographe ze soignao na za langue ze soignamo e post yaho relwa kamamba kusina rigueur intellectuelle donc sambi le démocrate wandu ujwa mana yahanda yezia ya démocratie on doit voter à 58% contre 2 candidats. On doit voter à vote, il doit respecter le suffrage universel, il respecter volonté et peuple, souveraineté du peuple. Azali, ou a voté à Shida, sur le bénéfice du doute, mais vous pouvez être démocrate. Aja wazi, démocratie, les institutions, wode mtu andara kama kesa ajijadza ajensamba wa mfalume basi mwenyangu sendembali wamoto ujwe demokrati na si demokrati ile mara ame kushindira binga hazali loko moro wana lo karto ngwa tsabano de bavo de shuntsema bi mwaju tas confonde i situation personnelle yahe na ila evolution yansi sambi a initié réforme constitutionnelle, il a respecté la constitution. Azali a fait un changement à la constitution en tuant la constitution. Na waone kama wa kwenu lazima ujoba notoka. Kotoka leo waja soutenir mtu amba de son propre chef initiative personnelle. Arenge décision arenge cour constitutionnelle evelea cour afanya référendum ya kina harama ajivote non yoke ikir na waskarna ukubali wala wasiti wa pambarna tama mazara torbi yantongo be tout simplement karna ukubali tajiri asirula karna ukubali uje kamba leo au 20e siècle mtasha jinsi amaizi wala kavotewa c'est rédhibitoire yo kaina ukubali wao shurtaru hambio ne kasu kuko bosho la clé zagari ne kasu kuko bosho la tizangu nchini usenge situation personnelle yao maudalo torian kili personnel yao wifi ambaye ya kili wanto lo piantiju lazima nous welomba sukuyo zozija suite à une réforme constitutionnelle avalisée par yani encadrée et avalisée par la Cour constitutionnelle. Ce qui n'est pas le cas à Azali Léo. De Manakarsi Kubali. Ou vous n'êtes pas Kubali. Parce qu'on a basé intérêt personnel. Mais Kwelu, Sambi c'est un démocrate. En analysant la légalité de Rouba, Manawaye a fait une réforme constitutionnelle. Il respectait la constitution. Babo Tiji, je suis la légalité. Où j'attends. Nsikramba uzuri niwawe ntumwambia Faruka Utahe nekani kubalia fait un débat wa mna wawe comme ça point par point utopara ikwelu yangu ilo ma peut-être yo respecter ikweli ya wengi wa makomori uparne ikweli yaho ikweli ya CRC beme momentu unazirelever hama voilà arwamba mahakama wata mahakama lo wanipendwa sijomba kabwasi mahakama Komoro
on doit jouer comme Komoro. On doit jouer Pemba Azali, il a tué toutes les institutions. Tel un cochon sauvage dans un magasin de porcelaine, il a tout tué. Zamatan Diab n'est comme tout Waouh, j'ai tué le chevalier blanc. Tu fais pas ce constat. Voilà, si vous imposez penser en gros. Mais quand même, quand je vois Mbawantuengi, Waskubali, Atabozu Zirwono, il rassemblement à Fanywa. C'est vrai, le sujet était différent. Mais quand même, mon mobilisation à Makomori devant le palais de justice. Quand même, il s'agit ça. Un malaise qui est profond et qui n'a jamais été aussi profond que maintenant. Donc on est calé au Bano Shams di Mouhadjoua qu'on l'a voit pendant c'est pas combien de temps. On doit dire ça, comme tu qui risque de passer sur Maka Marsoud, ça Maka Madevi. Maka Madevi, Maka Maya politisé. Maka Maya Shkidwa Monti, institution Maka Maya Shkidwa Monti. Mais, ici, à Makilla, on se na Navano. Nous para Nzian Hube. On va gestionner Sambi Bovu. Ou sérieusement, apprécier gestionner Sambi à la place des Comoriens. Wasner Naj na Ankili. On apprécier gestionner Sambi. Ni Sukramba, Tibilia Banvi en Anouktoa. Il y a Marongo Ziabanon a été que les avant. Sachant un gars dans les détails. Ben Sukramba Kabasna à la marée Paranama de Bamba. Tito Joa Jabunamba. Na manye samba areya kili mtu mmoja taja aye imposé hawengi. Je demande encore une fois à travers cette vidéo on se lance un défi. Wamne ni lance cette fois-ci. Na ambia komoramba akala ce défi mba kotsa hamtu. Aka responsabilité ka toi samba ja fait débat na wae basi wami simwambia. Ya haraka jomene tinajo fait un débat de na samba au prison. Alors, on débat, mon tour, il y a samedi. Quand c'est le fait débat, on a un garder pour les monter. Ça dit, mais, tayar. Rimjibu, on a un visage, on a tayar. Yo, je fais un débat, yo. Karamona, on doit tiens zeni débat, Karamona, d'ailleurs, soit dit ça. Ben, à un moment, on a fait un monologue. Habarza Komor. Alimra dit, Kasna, on va attirer Waban. On va tsopara jabu na manyesa. Be zoni joao habitwa katmwengu wahe hawanyesa usiu na rombovu na sambi hawanyesa usiu na rombovu na sambi sambi jwamba loa asidhulumia kata akubalamba sambi asidhulumia baisha akubalamba kwelu le fait kamba kajuju à moins expérience économique wa problème be kata akubalamba sambi asidhulumia waonza imwambie Shamsdin Mhadjou amba wamne ni mlance au défi. Nous sommes bien farou quand on est. Les cas techniquement, logistiquement, il débat sur kiri, s'organiser débat. Mana il s'okanjema. So para kila numerongwa appareil réponse yai. Yatuma elezo. Be za unafuta mwambieni haumaliza. Na mwende mbio mwangalie video ya Shamsidini. Muone mtaajabu duami amba mtuonu aja a craché, il a craché du venin sur Sambi. De Zostanjabi sao. Asromba, araja craché venin, nami swambemba, aja recraché venin. Manatu wasrowa leo, neka wanzima taporozo ikia. Hamas blogza mlimajina, blogza rijakatwa Sambi, na kato ikililu, basi ulimwengu na urewa kama vasani na mumalizabani. Yana kusai mwambe Shamsdin Manfu. Amba deni Shamsdin Mhadjou amba toza zurongwa. Zima za Komoro zikia na hozikia. Bio Komoro zilimanisa wazitsuju wazangalia kawasizamini. Yode mana wa Komoro leo walo dingoni hasambi. C'est pas Sambi il est intouchable. Il n'est pas waskarabeza à critiquer la preuve. Oh, on critique, non, on critique. La preuve, car on va mpia, on se laisse on va aller. Zile matas amas blogs am l'imaginarija. Attention, surtout nous avons kinoaka parmi ou encore alimenter campagne. Donc, waskasi général kamba sambe a critiqué wa, madze sa critiqué wa. Mais wasi, je suis général de ukamba mtu mmoja ataha afikiri yahe
akema na yade dele atu desmarirenge tongwe kasi kubali do kama Shamsuddin Muhaju na watu wa serse kawasikta hambar simbenza sambi kawasamba wasir suje ruona ba za sambi zile kweli yode itajabi yode itabisha na muambia amba wakaze wabwezi dossier za nchambo na muambia mba okaenso ababo bwe dossier bo so ababo waondensi waangaje puissance publique werenga au bole au erenga nguvu waonde densi watoe stambu na huambia mba wao hazi yao mkashika au pouvoir yoke kile mtaka au pouvoir wa critiquer opposant la critiquer mfano au pouvoir na huambia mba wasima kumuleti nyombe si jua kwelu si jua tambo jua mtu mnafiki tena donc sambe la mtu kwelu azala la mtu mnafiki yuka ashiri buzuza na mfunge sambi na wamule yuka changer rien au contraire ni sikiramba mana wazuha wangia masera leo wakafikiramba wahembali ya wahemfunga babo tozo sokiri barabara washameza mbade wano tambu zange zao na wakati plus usenda basi wao na jambe batahemula tena na stambu zao tukade stambu zao maana ikweli esozini Shamsuddin Muhaju na maserse Shamsuddin Muhaju na maserse kweli esozini wakomorwa na akili wasijua mtu apeu na mtu apeu wakomorwa ele wamba azali ile tishuntu ule katondransi il est tichuntu ou le mtu désordre c'est un cochon dans un magasin de porcelaine wala ntongo takata jahada wakomoria wamregeza au bénéfice du doute kashinda a rectifier tiri wala kashinda jirachete voilà la vérité wala bana kasambi ka voici sambi zo komoro sikro sur azali kapso changer rien la preuve sambi il est en prison il est empêché il fait pas de politique na siwo à soi hanté plus que jamais ata mumo na Shamsuddin na mnala gwa harmo vidéo plasona ba ana problème sauf basi encore une fois ensemble ma cercé vous n'avez pas le monopole de l'intelligence waswa komorir na akili na monter tous les dossiers na soulever tous les dossiers zokamwa soulever mana siwambia Shamsuddin Muhaju siwambia kwamba regamo mlimaji na Rija de l'époque de Sambi, de l'époque de Kililu, abatongo wazongo leo ibidi ko twepara. Mathalan, ajata avumbwe hadisia kombo kati dala. Heureusement bakaja avancer en nguvu. Na ami tijoma ndika ja avancer en nguvu. Ntuma bento mba dossier kombo yo panda komori. Bwantu ngwa jontongo. Bena recevavo. Elewa. Ayo évoqué Ari waijire improvisation au niveau enquête en tout cas akojwa mais heureusement que j'ai avancé en goût donc je vais pas trop m'avancer c'est me laisse que débat bois avancer nami nsimwambia mwanzana kufaruku ne kaba na simvulisha am time today an organiser débat na waye moi je paierai la connexion ce que wa komor muone encore une fois ba car ce qu'il voilà un pauvre type comme ça qui sait même pas écrire le français qui fait un poste truffé de fautes ajakamba ankilia atakamba ankilia ikede ankilia tu ankilia rishi na bani bwantu ngomoja tu armansi pour yani boka règle mana pierre na ankilibe la règle c'est quoi c'est la démocratie et ses règles c'est l'alternance de wantu waserse na wani kawasta wata wake tu ambabalo ndo na akili basi Shamsuddin Muhaju sana mwambia mba mufti afote parce que mufta jangi hamwa yezi yanchafwa na mabandi parce que mufta vingi dina taje eti hamwa siasa afote wamuona haya neona wana zono wa titi do msoma ayazina una mwanyesa ba avirwa wantu pia rangu masivili rangu tsontwa dini pia pa ba avirwa ça veut dire maintenant mwefanya vale vous avez ruiné la crédibilité de l'autorité morale et religieuse dans le pays parce que mufti ne l'incarne plus et voilà encore un autre désastre provoqué par le cochon dans un magasin de porcelaine comme Azali. Kwahir.